Number 7. The nurse is caring for the client with heart failure. On assessment, the nurse note that the client is dyspnea, it's difficulty of breathing, and crackle are audible on auscultation. Lung sound ስታዳምጡ crackle የሆነ ሳውንድ አይታችሁ ሰው crackle ካለ ሁልጊዜም ሪስፓራቶሪ ትራክ ውስጥ ፍሉድ አለ ማለት ነው። So crackle ሳውንዶች እናያለን። What is an additional manifestation? Would the nurse expect to the note in this client if excessive fluid volume is present? ስለዚህ ዲስፒኒያ አለው፣ ክራክል ሳውንድ አለው። በተጨማሪ አንድ ፔሸንት ኤክሰሲቭ ፍሉድ ኦቨርሎድ መኖሩን ኢንዲኬት ከሚያደርጉ ክሊኒካል ምልክቶች ውስጥ ማን ነው እዚህ ውስጥ ከተጠቀሰው? አንደኛ ዌት ሎስ ኤንድ ድራይ ስኪን፣ ኤ ዌት ሎስ ኤንድ ድራይ ስኪን፣ ቢ flat neck and hand vein and decrease urinary output, C an increased blood pressure and increase respiration, D weakness and decrease central venous pressure. ስለዚህ አንድ ፔሸንት ፍሉድ ኦቨርሎድ መኖሩን ኢንዲኬት የሚያደርግልን ዌት ሎስ ኤንድ ድራይ ስኪን ኔቨር፣ ፍላት ኔክ ኤንድ ሃንድ ቬን ሹድ ቢ ዲክሪዝ ዩሪነሪ አውትፑት ኔቨር፣ ፍሉድ ኦቨርሎድ ካለ ዩሪን አውትፑት ይጨምራል። The correct answer is C an increased blood pressure. So the one of code of increasing blood pressure is increased blood volume and increased respiration because pulmonary pressure ስለሚጨምር ፍሉድ ሳምባ ውስጥ ወይም ቶራሲክ ካቪቲ ውስጥ ስለሚገባ ያንን ለማስወጣት ልባችን ቶሎ ቶሎ ሳምባችን ቶሎ ቶሎ ትተነፍሳለች። አዛ ታይም ላይ ብሪዚንግ ፓተርናችን ይጨምራል ማለት ነው። So the correct answer is C an increased blood pressure and increased respiration. Question number 8. The nurse is preparing to care for the client with potassium deficit ወይም የፖታሲየም እጥረት. The nurse review the client record and determine the client is at risk for developing potassium deficit because of which situation. So and patient ሆስፒታላችሁ ውስጥ አድሚት ያደረገ ፔሸንት ኬር ልትሰጡት ነው፣ ህክምና ልትሰጡት ነው፣ እንክብካቤ ልታደርጉለት ነው። ግን ፔሸንቱ ፖታሲየም ዲፊሸንሲ ሪስክ አለው ኮንሲደር ተደርጓል። የትኞቹ ኮንዲሽኖች፣ የትኞቹ ፕሮብሌሞች፣ የትኞቹ ምክንያቶች ናቸው የፖታሲየም ዲፊሲት ወይም እጥረት ሊያመጣ የሚችለው? ፖታሲየም በጣም ወሳኝ ከምንላቸው ኢንትራሴሉላር ኤሌክትሮላይት ነው። ኖርማሉ ከ3.5 እስከ 5.5 ሚሊ ኢኩቫለንት ፐር ሊትር፣ ከ3.5 በታች ከሆነ ሃይፖካሊሚያ እንለዋለን። ከ5.5 በላይ ከሆነ ሃይፐርካሊሚያ እንላለን። ቦዝ ሃይፖካሊሚያ as well as hyperkalemia is an emergency life threatening condition because they are affecting our cardiac function. so ልብ ላይ ጫና ይፈጥራሉ። የትኞቹ ናቸው ፖታሲየም ዲፊሸንሲ ሊያመጡ የሚችሉት? A sustaining tissue damage, B require nasogastric suctioning, C has history of Addison disease, D uric acid level 9.4 milligram per deciliter or 559 nano ml per liter. አሁን ከዚህ ውስጥ ፔሸንቱን ፖታሲየም ዲፊሽንሲ ውስጥ ሊከተው የሚችል ሜጀር ፋክተር ምንድን ነው? when they have sustaining tissue damage, never. has history of Addison disease? no. Addison disease are associated with Addison is a problem of adrenal gland unable to produce sufficient amount of adrenal glandoች በቂ ሆርሞንን ሳያመርቱ ሲቀሩ። when they have uric acid is not related with potassium. so the correct answer for question number 8 is a history of the correct answer is question number 8 is B require nasogastric suction. so frequently ሰክ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ሙከሱ ላይ ሰክ ስናደርግ ፖታሲየም ኤሌክትሮላይቶችንም ሰክ ልናደርግ ስለምችል they are risk for nasogastric. so any patient with frequent and long term nasogastric suctioning are risk for hypokalemia. Number 9. The nurse is assessing the client with suspecting a diagnosis of hypocalcemia. Which clinical manifestation would the nurse expect to note the client?
the nurse are assessing the client with suspecting diagnosis of hypocalcemia. so በደማችን ውስጥ ያለው የካልሲየም መጠን ሲቀንስ ኖርማል ካልሲየም ከ8.5 እስከ 10.5 በደማችን ውስጥ ሊገኝ የሚገባው ካልሲየም so calcium is very important for bone strength, teeth strength, muscle function. ለመስል ፋንክሽን ለአጥንትና ለጥርስ ጥንካሬ ካልሲየም is very important. አንድ ፔሸንት ለሃይፖካልሲሚያ ሰስፔክት ከተደረገ ምን አይነት ምልክቶችን ልናይ እንችላለን? ኤ ትዊቺንግ፣ ቢ ሃይፖአክቲቭ ባውል ሳውንድ፣ ሲ ኔጌቲቭ ትሮሳን ሳይን፣ ዲ ሃይፖአክቲቭ ዲፕ ቴንደን ሪፍሌክስ። ብዙ ጊዜ ካልሲየም twisting or most probably when the patient is hypocalcemia hypocalcemic tetani የምንላቸው ችግር ውስጥ ሊገቡ መስላቸው ትዊስት አድርጎ መስል ኮንትራክት ሆኖ ሊመጡ ይችላል። እጃቸው እግራቸው ኮንትራክት ሆኖ አንዳንዴ በጣም ሲቪር ሲሆን ብሪዚንግ ዲፊካልቲም ዴቨሎፕ ሊያደርጉ ይችላል። so the correct answer for question number 9 is A twist. so መስላቸው እጃቸው እግሮቻቸው ጥፍጥፍ ብለው ይመጣሉ. this indicator for hypocalcemia.